yun. You won it. The national prospects. Bonus shot for Mark Escudo. Substitution. Si coach ka, Cebu pero illegal. Illegal ba? Mulabi. Hi ka-winners! I'm Coach Jerry Kabama, CITU, Cebu City. See you! Hi mga ka-winners! Ako pala si Primo Caluyo Jr. ng Max Bowlers Team Davao. See you sa darating na mga liga. Hi mga ka-winners! I'm Jero Marota from Ateneo de Cebu. See you soon! Hi mga ka-winners! Ako nga po na si Coach Bujoy ng Emilio Aguinaldo College Cavite. Kita-kit sa mga susunod na BYD programs. Hi mga ka-winners! Coach Orlando here from Bacolod City Redoubt Elite Basketball Club. Hello po mga ka-winners. I'm RJ Dacalos from Ateneo de Cebu. See you! Hello mga ka-winners! Sa mga kids, good luck sa training nyo. Pag-butihan nyo mabuti. Start from zero, maakyat. So, tiyaga lang and keep on grinding. God bless you all.